ade ya songre sana yilan kite titon tenga ne balimbasan ningre nugo san ya ne ko ba wengo wa ton pame ana yila sonko ba na ton piugi la likna ken songo inanti likamenge se ti sa ya ne ton tenga pour un bangati al qur'ana kolongo to ne wa songa me ti nebna pama ke wa sta pour un son wa pipi na pama wor kun woto ne sa ya ne tuma sabu wan katto zaman dara bala bangati ya tu palo la to on tiligi ton tenga pour un ade ya sima molo zinga la min se ke le zinga na woto ne na ti kono ti tumda ke le singo to ne zakasan wa mensa bam tuma na tiu same sabi si bala pa ni winga la ne wongo idbayi television zugu bil sa ya ne ton ki bay woto ne wala sanda wilgitaba idna kinga zan woto tu dikinge se skane ko sor babarati ya zaman dara la ministra arun kabor kele na zikabno woto ne ti konore tumna kele ndoglo tan koyimde to zugu on ton tilig sa ya ne rokasanga to ton me sa ya ne rokanga wa hulga me ade rokanga sana wa tumdutum ninga ya ton yisima wa buto to resana songe ti sa ya ne meba buda ton wa king tore wilgam ti tum nga ne basan kele na taban kele siril tum no to ya Burkina Faso tabisi iti pamvenman passé ti tum na ta sai bugin ko sun zindi bene kele na pena ka debla nimbisan tum no tum na iti pamam ko isa kala chula pila tawa tonson na yi sinawa ya handa bilibci lora ka ce ti sinawa akan titowa nan pasame uduna nunu da bilibam ti Burkina jilafa ton sina ton raba ayik da wala million yibo la pusuka donc million yibo la pusuka ton izina han zointe tome atin yika wala 640,000 tonnes donc 640,000 tonnes en aywa produit dans ma fin be point bati elamti wan marché zouti CPA bona sati CPA 45 ans usine na yi ha produit kanga CPJ 35 ans usine na yi ha produit kanga la produit bu toto fa mekti ya wala vraiment mindama tara produit isina te asina ya qualité tore na tumbu de tamembe ti awa pora ma sino ya qualité tore produit bam fa usine teli salam tumo ko so la pisnase la na yikawa nan ko jin bama nan ko parda même les bras dikum to nare cimenterie ha ma no to ni na ha ma no to transport man zinne maintenant nous demandons mais qui tombe pour te tout musko na ke développer passé ha ma be na fa e mi ki dem tout na ta tout le kateka na manka e bu ki titena tena tawi e bu ki titena jili de pare ya sida cimenterie man pare to aya bu ya sona ki dem ti tout zindi ki dem ti yor chetena la ton ta da meti ali de ha bu on passe ni ya bu ya sona donc vous les bon en bébé ne ha ni cimenterie ni ni tondo to me gilti to amare donc mon équipe de man bamba ni heda wutu na yirti jule sa fa to ran welsi ti ban men modre ti de jele mama na wana ti simi mo digri sigi parce que yasida azo ti heda pantena a ti dam ti ba pa ampuma la to na to mo to sigi vu pa me jezule sa fa me ni bu ya soma zan tawde ade sa ya ni ko bala ditla wayenge tulik nge seti ne bla nimbe sken septo woto ne sa ya ni ko batum dana pam piwa na pam nyaare ya fara stenga woto ne se marni projet damba 5 lena de kun woto ko bamba lamba to to songo menga ya zam so buto tore se na ila songo ti ko bisa me pam lu septo sa ya ni tum kanga pour et tout pam ben ma passé ti tum na ta sa kele na pena ne le ninga san likrange ti sa ya ni coopération pour atum na par ZMC et tout mark dan sori nor wusgo afgana da tu ne nan tu cher wala ko ba gurwa wi wa ko lo wen la ton patar vena wusgo sina yidin ton kien so tara muri ton handat bum na ninga la rab ning ton se sidata to to ning se bazu ti absawa nan tum to bi ton ba pal nafa e kitamanti ton dinin tase nam bons ne da ni sun to so ma so to nya ton do ti e de bo bangre on compte comme bibisa sam bene tonner e de puta pon te boiton bale e seba hango na ya tuba tumda ya tonde timbon sapo la sawa to ta timbon sapo
tineba nan tuwe ta bol yam ti wazintir gomin gese yam zulese ya bonne bon ti ton pa twin di kweran to ton zulese sidim sidma ya woto ya babalgo ketin nan pa wai kombi wa ya wuso ton Burkina Faso yelam ti ton libro minopisi la minopisi bo po san kengese sanan je se ne kwa wazugo nan tan wala ne pisna la nu ya kombi ba sombamti idabas kombi ba to viare nan ko ba bangre nan ko ba veno nan ko ba sala na yile ti abratum ni yare na yile ti yikom sakalse yikom tumtunuba yam te ndur yam man kete sa po waton wayati amu de disono la to de dorola to zabda tabla ti awot ayu ya ramula la po ha mi me ngandaten yetimam ya tenga jengro gum natin kiesam to ati tenga meya obsan to gum bangarenda sakanantu bank mikre mati to nana yiso Sena to ba sidrunda ki bayana to dikingesa san ya ni dina pour ti ya nefsa na man pisnu woto ne na pam sani bangar kase seba na hulikti bam kelo wika panga an kele zams alqur'ana korong woto ne widam ti tumda ya yuma nas woto ne la kendi kana kalme la kene na obliba ko wa no yin soba na pam bis bangara woto no wa bilia ni sunore tinib la nimbe silu tumda woto na pam dik san ya ne bamba bangara kase seba na tasba bil william me ti tuma keten kenga tawde itu pam benema passé ti tumta sungalo watara sanzini bene bamne dawda watara kelen na ndika bamgom tu kam pina san ya ni l'islam ba tawadamba tidna tu pam venema alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ranat pegda wannam la sallan nabiyama ya siti runna deka wor kuni ya santa darus salam mbe padwa nta garimbi sanda tan dik pihnu ko ya ropa la parba bebe han karam alquran an tasi bebe ne han karam qur'an an tahi lab karam gafra mata ban pasi dan de ko diplôme da man na kenga pelga tab kelen kenga tumna la na yipiri su kon ni bini sibna kare kap to gon ken qur'an zam sok poa to wi so men karam ti wat pare handa to hada ton an to bang alquran la de kan be alquran po en vime ton men ngana pam la fid me so am pam la fid za sa poa pam la fi ne di yasi pam la fi tu ma zi se tinim bui de fagil kap pam la fi do wona ma ko bangare ablika bangra on puis ti tabul ki ba fo so ne ba fazan haka wa parata funa kelre hada ki kelre physiquement et que le poids te que le tele poids wa ba le rikab tawa le bol ma bi posa ne de sambisa le tar dina donc la nula la tuna po wona baraka ne ba wa tase ki tun tin wa lusuka ni alquran albaraka na zamawa e kiru sun warare tun ko don wannan ti ibn diki hamni no sura onna karam qur'ana bunam dik alqur'ana zilma albaraka on baraka Burkina Faso bunam dik alqur'ana albaraka on baraka tem hanir zaksa la ko tabzimeta ba dinu point ti wo tabzini to wonna zik bol rabanse la gedi on bi tenga zado to wonna kene zir moy manita ba to wonna kene zikra irshaka jugo to ne ta kene kondina et ma bi poso me pa banga ninga wa biblike bangara ti na habza saramba mi bilun na kelende kosra wotoni adem sambisa fangili pala pa bilia kahla lunda kibana yanse nimla nimbesin zindim masina ba poto ta toba yamna ilam pa minya silsigida la yum ko sati ya façon et posto de barkne tum toro ton pusta yam barka ikela songa nyinga masa ipamda silmedum de ne Boubacar Boli am sambisi pala pa wena ko sil song yam la wena pa kribi songo horejo leydi meden tawama ele nokku dum wonno wuro wetengo Djibouti o yahano ton joni kay fa o yewtide yimbe wuro ngon
hakkunde ɗum wonno yigiragu leydi meɗen leydi Burkina Faso ɗum wonno ko yarimo toon ele kibaruji men hannden en kaala haala muɗum wakkati muɗum ndu hano suudu ɗum wonno ƴeeworu no buuɗi meɗen golle saria yarata leydi meɗen ɗo kamɓe duɓe gaɗi jonde keŋam fa ɓe daara etore golleji maɓɓe ɗiɓe golli ele duuɓi ɗum wonno paltiɗi ɗi ɗum fuu min garan min kalna ɗon ɗo e wadde seɗɗa sakiraɓe rewɓe worɓe nanoɓe fulfulde tawaɓe na hettinanimi e ɗi wakkatiji bisimilla moɗon kori on ñalli e jaam arande fuu paameke hoorejo leydi meɗen Roch Christian Kaboré kanko on koye o tawama Djibouti ele ko yettoy toon o hawre ɗum wonno burkinaɓe jooɗiɓe leydi Djibouti limore mabɓe ana fanɗi so gonga amma o yewtide e mabɓe ɗum e wonno joni ka no Burkina meɗen jooɗori hande ele banggal politique e tawti denagu e tawti joni ka o hanniɓe saabe jahangal makko toon ɗum fuu en keɓan paame ɗum do ɗum wonno dande Oumou Diallo wawtude laamiɗo Roch Christian Kaboré yettuno leydi Djibouti o holli muyɗe makko e hawrude burkinaɓe jooɗiɓe toon e banggal ngal kawral o batidi e ɓe himɓe dow rafi lernago e tawti fa hande habara dewral ɓiɓɓe Burkina Faso. Nous avons essayé dans la composition du gouvernement laamu gouvernement e dow hawritirɗe ɓiɓɓe Burkina Faso fuu e mono fuu ko wawi gollude fa ñibde leydi hegito ɗum saabi ko lundinoɗo laamu jaɓi naati le gouvernement ndelle o waɗama dawantoɗo fa potal warta hakkude ɓiɓɓe Burkina Faso ɗum du ina saabo fa hande ni hunde lobbere ko haɓɓi ɗum wonno hoore ɓiɓɓe Burkina Faso ndelle sey pinen de golle woɗi jekkiten ko yutti eley ɗon laamiɗo wiyana simi golle potal gollama fa woodi ina saabo leydi men yaltade tiɗormaji. J'espère qu'on pourra tirer dans le même sens pour pouvoir aboutir à un Burkina Faso où il y aura un peu plus de paix. Miɗa sikka du en keɓan o dalili no ɗum gasiri fa garten ley ko mbownoɗen kan woni leydi gondi ley jaam nder naago heɓa ɓeydari waɗa e banggal ñibdi leydi men. D'assurer correctement le développement et l'amélioration des conditions de vie des populations. Ili hen paamon ke burkinaɓe jiyetoto wonɓe toon nani konngol laamiɗo leydi fa hande keɓon famde ke yimɓe golloɓe ley suudu beewal ceede biyetegal Ibe Bank ɓe yimɓe du jeehi ɓeydoaki e yimɓe jeetoto wonnoɓe toon ndelle hande kaɓe ɗum samti ayi keɓon famde fa hande hono ɓe yimɓe du kolli fa hande laamiɗo leydi ko kaaja kam woni alanen Allah fuu hono talkuru narudu ley leyɗe no wiye visa ɓe kaaja nduul talkuru accite ɗum wonno hokkede non du watta fa handen fa jaago hakkude ɗum wonno e leyɗe ɗiɗi kam wonno Djibouti e leydi meɗen Burkina Faso hoytanaɓe yimɓe woɗi paama ɗum ke Djibouti moƴƴirka muɗum hakkude meɗen e leydi hakkude muɗum e leydi meɗen Burkina Faso alkadara kiloŋaji ujunaji 4 gasi jaren yesso jonde ƴeewore ɗum wonno hawju buuɗi leydi meɗen andire francire cour des comptes kamɓe du ɓe gaɗi ɗum wonno kawrital keŋal ɓe kawri kokkoɓe cibaruji fa ɓe gaɗa etore golleji maɓɓe ɗiɓe golli hitande ujunaje ɗiɗi e sappo e jeenayi leydi meɗen Burkina Faso ele etonde ɓe tawi ke na woodi joni kay ko ngakki ele golleji ɗum wonno gaɗeteɗi ele buuɗi leydi meɗen no hawjora ni ele nokku suudu caca no andire Lonabe e tawti suudu jaagu leydi meɗen e tawti ɗum wonno lobtorore dedigu ton wonno to ɓe gaɗi etore nden joni kay ɓe kolli ke yo sappanade ɗum wonno ɓe yimɓe amma so ni fiiti waɗi fuu la loi golla golle muɗum fa paamen ko ɓuri niwdu en noddandelle Umaru Tamboura wara fillonoɗe service carotoɗo no service ji gollita ceede ley leydi meɗen Burkina Faso holli journaliste en ko koɓi golli ley hitande 2019 ndelle hiñoji gaɗama ley suudu loctorore mawde Koudougou commune Koupéla conseil régional centre est chambre de commerce et d'industrie woodi e Lonabe ndelle e ley hiñoji ɗi en fof rafi laaɓal e dow bangal saria eno gollirte tawama ɗon ndelle kamɓe hawjoɓe ɓe kolli fa hande ndu no luumoji kokkirte fa hande ley suudu loctorore mawde Koudougou rafi laaɓal ina woni ɗon no hawje golleji kokkirte ley mairie Koupéla laawol muɗum wala no servicinkoɓe ɓe joɓɓirte e dow fa hande yaha waraji muɓɓen rafi laaɓal ina jooɗi ɗon woodi ceede ina murtine dow to laaɓal fof wala ɗum wonno chambre de commerce et d'industrie Burkina Lonabe ɗon koɓe jiiɗon e rafi laaɓal ina jooɗi e dow fa hande hokkude yimɓe laabi omtude nokkuje to Lonabeji fiɗete ndelle e fa hande ɗiɗo golleji ɗi laaɓa fof ndelle service cour des comptes woodi ko rooki laamu golla Au titre des EPE, hawjude fa hande ley nokkuji collectivité territorial no wonnoon capitide ɗi en fof gollirte e dow to laaɓal wurtinde de fa hande ɗerewol
holla no service ji ɗi kaniri gollirde tawi ngol ɗerewol joƴƴine fa hande cuuɗi ministére ji ɗi wodude e fa hande nokkude institution ji ɗin ɓe kollide fa hande tawi nokkuji collectivité territorial ɗum wonno fa hande mairie ji ɗi tawi hitande fuu gaɗa rapport kolla fa hande no gollal muɓɓen yaari ley hitande fof à la formalisation du dispositif de contrôle de gestion au sein des ministères et institutions. Ndelle keɓon famde dooke e hiiñoji du gaɗama ɗum wonno ko wiyete dow fond minier ɗum wodude e fa hande no service ji leydi meɗen anni moƴƴinirede ndele ɗi dooke fof kurde kontoroke ke fa tawe ɗi fuu laamu daro fa tawe ɗi tabita non ɓurata fa hande nafude service ji gasi jaren yesso anon remmoɓe rewɓe e jokkolɓe projet ji ɗiɗi wonno ko joƴƴina joni kay fa walliteɗon ele golleji moɗo ndelle waldere kawrodinde guureɓe no andire confédération paysan du Burkina kamɓe wonno ko yiitinde daɓere joni kay fa ɗotira ɗum wonno remoɓe rewɓe worɓe kamɓe ndu ɗum wonno jokkolɓe heɓa kamdu wallito le gurdam muɗum kegal ndu wonno ko joni ka gollal ngal fuɗɗi wakkati muɗum ndu Umaru Tamboura e Oumou Diallo tawanoma toon en kettino ko wiyataɗe projet ji ɗiɗi na anni joƴƴineɗe fa ɗowtira sukaɓe suɗɗuɓe e sukaɓe rewɓe ɗum wonno golloɓe le ndemri e le leydi meɗen Burkina Faso ɗo ɗi projet ji yo dental guureɓe leydi France e dental guureɓe leydi meɗen kamɓe darani ɗum golle ɗe projet gollirtakena duuɓi tati. Ça va être des formations, ça va être des enseignements. Ndelle yo sukaɓe ekentinte gollal faaɓe paama noyi ɗe golle gollirte e ɗum wonno ɗe golle ɗiɗaɓe yo hooƴude aadi fa golla ndelle e sukaɓe ɓe yo jiide e batuji wonno komin gatta fa min kawra dow jogala pilki dental demri tubakoɓe fa ɓeydari waɗa hooƴi aadi e wattude alkadara million ji kemi ɗiɗi e woygu e ley ɗi projet ndelle fara gouvernement du mballa na heɗa sanne on mballa du yo mballa fa hannden teemuɗo sanne ɗum wonno konngol Sadif Ouedraogo e ley ɗon keɓon famde ke wanani woni kilal aralal ko dental guureɓe leydi meɗen Burkina Faso na walla sukaɓe ngal dental wallino sukaɓe ujunere e kemin joyo faaɓe sukaɓe keɓi jooɗake na gollana koye muɗum ɓe kasi delle jarin yesso nawtilɗi kesi kan wonno WhatsApp kamɓe du joni kay gilla ko haalake WhatsApp natan le Facebook tawa fay gotum ko suuɗi le golle ɗen wala yimɓe ɗum wonno nawtoltoɓe ngel nawtigue kese iɗum haɓɓiɓe ko e sanne ndelle saabe ken fa joni kano yimɓe daranoɓe golleji ɗi kamɓe du keŋan ɓe gaɗi kawrital yesso kokkoɓe kibaruji fa ɓe jottina suudu baba jon kay noyi wonno no neɗɗo kam du hani jon kay nawtorade ɗum wonno WhatsApp e Facebook tawa kam du joni kay ndenago muɗum heeɓo woɗi du suuro ele nawtilɗi kesi delle fa pamen ɓure ni delle noddan Umaru Tamboura wara fillodo e meɗen le majju service daraniɗo gollal internet no anditire sil noddi hokkoɓe kibaruji keŋan loy nokku muɗum ton ndele e dow hollide ɗumen toɓɓere reenude guineji yimɓe ko tawete dow fa handen internet tiji gollirde internet moƴƴere ina woodi e majjum ka ina wawi sabade torraji do e dow fa hande gurnam yimɓe ndelle ko kanko hoorejo sillo o holli madame Marguerite Ouedraogo Bonani o wi ko ɓuri wawde laatade gollal mawɗo service fof e filade renude fa hande ina woɗiri haddu guineji yimɓe ko tawete dow internet sabu handen yimɓe ina gollira fa handen internet ji ɗi e portable ji ɗi sanne ka anda salla iɗum wawi sabanade ɗum ɓen torraji ko laati kaɓɓu koɓu handen service biyeteɗo sillo filade fa handen tawi ko wiyete réseau sociaux ji ɗi ɗum wonno hono Facebook ma WhatsApp filade fa handen dartina no yimɓe jarata e golleji majjum gollide Facebook ma WhatsApp hunde ko moƴƴere ina wawi tawede ɗon sabu kibaruji ina mbawi heɓede woodi ina walla ina yewtina neɗɗo fof ka torrade ina wawi tawede ɗon sabu hunde fof neɗɗo natal ma hunde fof ko neɗɗo windi ɗon ndegomma e ɗum wawi fa hande latanade ɗum torra ndelle ko ɓuri e wodde e majjum fof neɗɗo fof heɓa faama tawe ko wattata dow internet wona hunde wawoyte torrude ɗum
neɗɗo fu woɗɗo wattude haddu gurdam muɗum fu e dow internet sabu jomiraɓe internet ɓen ko kaaja fu ɗum gollirta ɗum ndelle neɗɗo kam artoto reena hoorem tafon sakito service ji pilo e renude ɗum min nani tambura fofo maɗa ndelle sakiraɓe juuɗinoɓe ne hettinani min na dara miɗi wakkatiji ko handen kay hantoken Allah hokkuɗen jango e jamɓe cellal gasi famin keɓa cibari goɗɗum gar min jottina suudu baba sungalo watara bisimilla maɗa e julare jamana ti Rockmar Christian Kabore kabine kun awe Djibouti kilomètre wanando wadu ani Djibouti che kase ka flo se kata hakli fali ko nyon che se ka fanga se kata jamana flo on nyon che chogomne abado ka nyasin kata me anga baraka dam sigino ka nyasin kata fasuka wor sorobulu koroshili ko fon fe cour de compte au lieu ka 100 wafla ani tant ani konto kono mi kero kono o ferfilat ke baraka da damane e wa obulu siroma ka yira ka foko bono sorlo ka baraka da lambalo Burkina Faso tilon kan anikli atirasi abaka jabaran so kabnya ka fabara RTB wagadu bi anga kuna fuli tarata min bena anga janvier kalo kle mo ani wulu flama san wafla ani mo anikli konena anikli amita damne nanga jamanati ka tagame Rockmar Christian Kabore ali tamabla senkoro kabini kunu abi Djibouti ka kata aklifaleke na aka janyogonche ani faso do mu sigin bo la kaseka fanga be seka do jamana fula oni nyogonche chogomne kaseka famere ko anga chide mu bora draman gene ale ka barase fli ngandelo kera sobe kaseko labe ankulaje anga jamanati Rockmar Christian Kabore ay tamake katabo Djibouti asene kwa Djibouti kabando Rockmar Christian Kabore akara sabe kaseka Burkina Faso do mon sigimbo orla ay aklifale kanoye aklifale konana ay jamana ka politique tamasra aklifale ko niye ka barase mbe 5 ans me ewa kaseka fle Faso do ani ben kaseka sigi Faso do oni yonche chogomene ani gouvernement sigira chogomene ay o frifri latike ka do ma jango kaseka to obi jamana ko ka mongalo ko jamana be takamana chogomene je filen jabre ko ministre sule dira ali ma jango akaseka barake asona ko ministre sule ta jango kaseka to ben ani jigisema ko kaseka noya anga jamana ko na chugumna olo ko son barakera kusabe barabe kera ka bla 5 ans jango okana seka to kofe kaseko to mo hakilla jango ko okaseka Burkina Faso sigi kofe anga jamana ti Rockmar Christian Kabore ali ayra ka foko minka bele alema oye kaseka to Faso donc ka do nyona Faso ko kaseka ben o kaseko kanke kine ole aka hamina ko baye degumu abala nyina kaseka fero soro ka nyasin katoka memena kaseka kaseka Burkina Faso bla stranya man kasra metalno katabe here ben la kanda sigile anga jamana konina ane kaseka yirwali do anga jamana katama buluka aka kuma kan muso la ka de Burkina Faso din segi mon sigile ba e Djibouti konina do o ko maraka o do jusura ko Faso diabo o kan alibele o bonbe jamana ko kan nga jamana bo kan alibele o karaso be Burkina Faso ka warbon sumisa ko IB banka o sigile be Djibouti orla o sera kasuko manu fana kasuko wali mando Faso do mon sigile bo orla do yo ka fetofo feto mon sigile ka nyasin katauka o yisebe mo blaka nyasin katako mi kaseka sigi ko ka jamana konina aneka do ka jamana konina aka gele uluma kusebe ni anga jamana ti Rockmar Christian Kabore atumseka hakifale kana je nyonche jango kaseko ko no ya ulufe ayara ka foko Djibouti ani Burkina Faso yoro surunta yoro jalando e wa kilometre waka nani dobe oni Burkina Faso oni Djibouti che amtana nga cebere albe kumutuma faratu anga kuma bakon mi Burkina Faso ka baraka dam sigino mi o ye kritikela o sigino ka nyesin kata anga jamana kana fulu starma chuko ana tarma chuko kan anga jamana kona cour de compte o li nyonyi bake nyonyi kono na yara ka foko baraka da chamo sigino ka nyesin katoka mi kudu ka doktor soko degebo kono na luna be degebo kono na ani kupela ka kubira kono na kata fala mi centre RCK que tankulugo maraka conseil régional ko degi chamo sorla oro fonfala sefa o nyonye bake abna seka famere soro ladu anga chimo tumor la Jean Igbayala anu Umaru Tambura uliti anka chide ngandolo kerasabe ka seko labe ankulaje
sango sani baraso mana ke wa miye Burkina Faso ka barakɛda min sigin ka ɲɛsin ka taa Burkina Faso ka barakɛdaw ka nafolo tagamacogo kunna an'a kɔrɔsiliko kunna ka kiritigɛ bila o kan don o ye Cour des comptes olu ye ɲɔgɔn ye ba kɛ ka ɲɛsin ka taa o kan o dalakan taara se san 2019 ka baraso dɔ ma an fɛ faso kɔnɔna na o kɛra sababu ka se ka kibaradilaw wele ka se ka kunnafoli d'u ma o ka baraso taara bila min kan ko degun sɔrɔla baarasen caman la kɔnɔna na barakɛda mun ye ayiwa o kudugu ka dɔgɔtɔrɔso ye o ye coupé la ka kobida ye ani conseil régional centre est o dalakan taara so ma ani Burkina Faso ka chambre de commerce et de l'industrie o ye ayiwa dalakan taara so ma ani lona be o ka dalakan taara so ma o yɛrɛ k'a fɔ ko ka baarakan no kelen bɛɛ la de don ayiwa degun sɔrɔla o la ka ɲɛsin ka taa min ma bɛɛ ayiwa ni sariya bolo tagamasira ani a ko ladonko taamasen fila ka taa o kan min ye kɔrɔsilikɛlaw ye don o y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ɲɛsɛn ka taa ko baaraso mun dira ka taa sugufiyɛdi ko fanfɛla la an ka jamana kɔnɔ baarada no kɔnɔna don a kɛlen bɛ ka se ka na degun caman sɔrɔla o yɔrɔ fanfɛla la min ye kudugu ka dɔgɔtɔrɔso fɔ o y'a yira ko degun surun sɔrɔla ka ɲɛsɛn ka taa o kan o ye ayiwa sugufiyɛ dira cogo min na ka taa coupe la ka ayiwa kobida kɔnɔna don a sugufiyɛ di cogo ayiwa a ma bila a taamasen kan ka ɲɛ fana wa bolomafara min bɛ don ma don ko frais de mission ayiwa o y'a yira k'a fɔ ko a bɔra ayiwa a ma bɔ a sira fɛ ka ɲɛsɛn ka taa o yɔrɔ fanfɛla la min ye ka ɲɛsin ka taa chambre de commerce et de l'industrie fan barakɛda min sigilen ka taa jagokun ani lijuniko tagamacogo kunna an fɛ Burkina Faso wa o y'u dalakan don o y'a yira k'a fɔ ko bolomafara bɔra o yɔrɔ fanfɛla min ma bɛnna a tagamasen bɔsiraw ye luna bɛ fanfɛla la don a yɛrɛ k'a fɔ ko ayiwa fɛn caman yela ko gɛlɛya ma sɔrɔ o yɔrɔ fanfɛla la sabu ayiwa o ye min ye lotori bon ka se k'o garisigɛso ka se k'o dayɛlɛ an ko PNUB bon olu dayɛlɛ caman nka mɔɔ maa lo ayiwa o y'o di jɔn ma a wari bɛ donna yɔrɔ juma ayiwa baarakɛda min sigilen ka taa nafolo kɔrɔsiliko kunna olu min laɲini ka ɲɛsin ka taa kɔrɔsi o ka se ka kɔrɔsili ye kosɛbɛ ka ɲɛsin ka taa o bololaka mana min sigilen o baarakɛda min na o ka se ka kɔrɔsili don la kosɛbɛ o bɛ min laɲini na tuguni ani kɔrɔsiliko min b'a laɲini o ka se ka don kosɛbɛ ka ɲɛsin ka taa min ye ayiwa an ka nɛgɛbɔ ko fanfɛla an ka jamana ko degun fana b'o yɛrɛ la o kan ka kɔrɔsili don la kosɛbɛ ani ka se ka na ni yɛlɛmani ka taa Burkina Faso ka baarakɛda baba caman kelen o kan min Burkina Faso ka baarakɛda min sigilen ka taa a ka nafolo tagamacogo a n'a sɔrɔ bolo kɔrɔsiliko kunna olu ka laɲini min ko min laɲini a ka kɛ ayiwa dɔkulu kelen min bɛ o fulafɔla yɔrɔ la o ka se ka baara kɛ yɔrɔ fanfɛla la jango laɲini min fɔra o ka se k'o dafa ka se ka yɛlɛmani don o ka baarakɛdaw la min nafa bɛna se faso ma ka se ka siman ko nɔgɔya min ka mina kɛ sababu ka se ka a sɔngɔ jigin maaw bɛ se ka so jɔ ka ɲɛ an ka jamana kɔnɔna na don l'usine kura yɛlɛla min ye koso don o baara bɛna kɛ yanni kalo 16 ayiwa l'usine bɛna sigi o yɔrɔ koso don ka se ka siman bɔ ka d'a ma o bɛna kɛ sababu ka se ka baara di ayiwa baarakɛda maa 700 ma o senfɛ miliyari 70 ani 3 ani pɔpɔrɔ olu donna la ka se ka ale bɛna yanni kalo 16 kalo 13 ayi ka to yanni kalo 13 l'usine bɛna wuli ka bɔ dugukolo kan ka se ka faamuyali ka don Suleiman Sanu ani Ginko Saibu olu tan ka cidenw on tɔgɔ o kɛra an ka seere o mero kɛra sababu ka se k'o labɛn an k'o lajɛ Ministre min sigilen ka taa an ka l'usine ko jagokun ani bolobara ɲɛtagako kunna don o ka ɲɛmɔgɔ Aruna Kabore ale kɛra sababu ka se ka taa min ye simanso kɔrɔ o bɛna jɔ Wagadugu koso don a tora biriki fɔlɔ fila don nin baarakɛda le bɛna kɛ sababu maa min kɛra sababu ka se k'o jɛkulu sigi o bɔra jɛkulu min tɔgɔ ko GCM Industrie SA olu yɛrɛ de y'o ka bolomafara bɔ ka se ka nin usine de sigi o kɛra sababu ye o bɛna kɛ sababu ka se ka baarasen kura sigi ni usine kura ni sigi ni Burkina Faso a bɛna kɛ sababu ka se ka ni yɛlɛmaniba ye ka ɲɛsin ka taa usine ko baarako fanfɛ min ye siman baarako fanfɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ko nin usine sigi don lɛri kelen kelen bɛrɛ a bɛna kɛ sababu ka se ka tɔnni 80 de bɔ siman fanfɛla la min ye a ɲɛnamanba ye ka Burkina Faso kɔnɔna na ani duniya fantan na min laɲini no ka taa o fanfɛla la bolomafara ma bɛɛ donna ka taa usine sigi ko kɔnɔ o wari o taara bɛɛ miliyari 70 ani 3 ani pɔpɔrɔ sefawara fanfɛla la a bɛna kɛ sababu ka se ka baarasen caman dɔ sigi an fɛ jamana kɔnɔna na nin usine bɛna kɛ sababu ka se ka baarakɛda 700 dɔ sigi an ka jamana kɔnɔna na o 700 no kɔnɔna na a bɛna kɛ sababu ka se ka dɔ fara Burkina Faso ka min ye siman dilanko fanfɛla ka se ka dɔ fara a sɔrɔ ka a n'a ɲɛnamaya sira fanfɛla la a bɛna kɛ sababu ka se ka Burkina Faso yira jamana kɔ kan min bɛna kɛ sababu ka se ka fanga di ka taa suman baara ma an ka jamana kɔnɔna na o senfɛ gouvernement b'a laɲini ka bɔ ministre so min taa n'o ka taa o fanfɛla ka se ka fila bɛ se k'o bilasira cogo min na ka ɲɛsin ka taa bolomafara bɛ se ka don o ka sanu feere kɔnɔna na ka se ka dɔ nɔgɔya o fanfɛ jango olu fana n'a sera o fɛ o ka se ka tɔnɔ sɔrɔ ka taa lɛnpo ko fanfɛ o ka se ka dɔ bɔ o la o bɛna kɛ sababu ye ka se ka o dɛmɛ kosɛbɛ o ka dɔ bɔ ayiwa siman sɔngɔ la min nafa bɛna se ka di fasodenw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma
anga cibara laba abado ko telephone bambulo internet bambulo ambe eba ko do ka ambe ko o kay amma dobo ta ebo bo man ko ka kan eba o yasro barakada anga gouvernement barakada siga mo ko sil o lutanwe ka seka korshili ka kanyisin ka taw ni ga jurkuru kan nyanga ngana seka tuka jaw andala kan ko fo ka ustaba eba ko fri o ni ga jursala no kan o sabe ko so ikibara dila wole ka seka kuna fuli do makanyisin ka toka ka seka famere ka do anga cide mo timar ali du badini ani umaru tambura uluti anka seri uluntola uyimisoro kanadama ankulaje Burkina Faso ka barakada na sigino kata ni jurku ani jawo tamacho koroshiliko kuna anga jamana kona mabule ko sil ulu kibaradila wala kaseka kuna fulu doma dowerete kanyasin kata ambe fen ka mi kata jako fa ani ni jurusura barase ko fa fela do ye anga se ko o la marakanye kaseka o gondo sigi o kankanye o lo kosondo o kakan ayelbe kanka barada monke ama kanko wangu ya to sabo aywa anafamambe ana adigi fana busoro o kofe olo kosodo ko anga korsilika mi anga niga jurustra telephone portable ani aywa mi ordinateur yi na me baraka kata internet stra fonfe anga janto ula o kosondo mi aywa silika nyamo ba madame Marguerite Wedrago mi afosoto ko bonani ali ayira ka fuko ka kuna wulo bay mi aywa kaka ma kilingilin be aka baraka mono anaka ka wal chugo kata aywa jaw ali barason fonfelala abaseka amma kutu chugodi abaseko lakisi chugodi abaseka gondo sigo kan chugodi nimbe o nyingare ubuna ladili kandi mo ma kanyese kata tleflo kan jango kana seko yera wangoya kadi mo ma meme kesawe kaseka bono ani degila seka do o ka barason fonfelala ulu kosondo o yayira ka foko barasun labla la senka ka nyesin kata mu baraka kata no Google, Facebook, Apple ani Amazon wa ulu be o yukuna fuli do ma ko kasaka janto wa oni ga jurustra faso sugo no barasun kan miye kuna wule baye ka bo silfede o to dogere do akase ka fle obuna fero jumo soro meme be kata do anga ni ga barasun fanfala mi jatimina me seka ka akana seka bonus la seka di adama de klingilin be la yelema mu baraka ka nyesin kata ni ga jurustra fanfala yi ni barasin kata Facebook fanfala ani WhatsApp yedo o to dogere anafa be o ye kaseka kuna fule do mogoma ani kaseka mogo nyenegbe ani kamin fara kantukun ay o kaseka fle degum be seka ba ko fa abseka na balawo chamai balawo ka nyesin kata ame baraso mu wanguya ani ame jamu wanguya abseka bonela seka de anyerema o kosodo amse ko yeraw lakisi chugodi amse ko golosi o mbarase no kan chugodi ani janu kan no kuna fuli ni nyonye basigila kata uluka ani miria blara kanyesin katoka jamu amse kan yera sutra chugobna kataw sutara Balu Burkina Faso terezon karba amanga bika kuna fuli kuna chante nala ye sini yera namba ostro sokoma fufu konnana anini wakati kile na kuna fuli war akilini ba ani chekala jella ala kambe sini anikle